খালি জুতো পরাই মিশি কালকে কিছু কথা বলি এই আচ্ছা মানা আমি তোকে হাত দিতে মানা করেছি এইখানে থাক থাক চলা 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 ঠিক আছে ভিডিও করা নিষেধ আছে মাতাজি খাবে রূপা ছায়ার মধ্যে হাঁটো हाय दोस्तों देख सकते हो कैसा लगा हाय दोस्तों পাওয়া যায় ওই ছাড়াই আসো
मेन गेट। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। कृष्ण के मंदिर में आप लोगों का स्वागत है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलते रह আমি পেট করে খেয়েও আমরা একটু প্রথমে যে জায়গায় বসেছিলাম না